Alors, غادي نشوفوا d'abord les provisions pour dépréciation des titres, يعني la suite ديال la provision, ou bien les provisions. قال لي هنا, à la fin de l'exercice, l'entreprise doit établir un tableau faisant apparaître tous les titres qu'il possède, la comparaison entre le montant comptabilisé à l'entrée dans le patrimoine et la valeur de l'inventaire. يعني أن la société, à la fin de l'exercice comptable, خاصها تجبد les titres de valeur ou bien les titres en général اللي عندها في le bilan ديالها, وتجبد comparer la valeur initiale, يعني la valeur d'entrée ديال هذوك les titres اللي دخلوا البيلون مع la valeur actuelle ou bien la valeur à la fin de l'inventaire. مثلا واحد واحد لي تيتر دخلتهم انا في لو بيلون ب 500 درهم لو تيتر مثلا, وفي لا فان ديال ليكزارسيس كونتابل جي كونستاتي كو كيساوين غير 450 درهم, يعني طاحت ليا 50 درهم في لو تيتر. قال لك هنا 3 كا سون بوسيبل, يعني انا في هذيك لانفونتير او بيان في هذيك ليكريتور كونتابل اللي غندوز في لا فان ديال ليكزارسيس كونتابل كيكونوا عندي بيان سور 3 كا. إلا كانت لا فالور على الانفونتير كتساوي لا فالور دونتري, يعني ني بلو فاليو ني موان فاليو بروبابل, سيتادير شريت لي تيتر ب 500 درهم وفي لا فان ديال ليكزارسيس كونطابل لقيتهم مساويين 500 درهم, دونك ما غندير حتى حاجه. إلا كانت لا فالور على الانفونتير كبر من لا فالور على لونتري, il y a une plus-value, يعني لي تيتر شريتهم ب 500 درهم وفي لا فان ديال ليكزارسيس كونطابل لقيتهم مساويين 600 درهم, يعني كاينه واحد بلو فاليو ديال 100 درهم. Il y a une plus-value probable ou latente. Les plus-values probables ne sont jamais comptabilisées, donc pas d'écriture. يعني tant qu'أنا رابح, donc أنا ما يمكنش ندير provision. Provision bien sûr كنديروها ملي تكون واحد la perte probable. مني كتكون la valeur à l'inventaire صغر من la valeur d'entrée, يعني أن دخلت واحد لي تيتر ب 500 درهم وفي لا فان ديال ليكزارسيس كونطابل لقيتهم مساويين 400 درهم. هنا بيان سور كاينه واحد موان فاليو ديال 100 درهم. Il y a une moins-value probable. Par application de prédence, principe comptable, la moins-value est constatée en comptabilité au moyen de la provision. هذيك 100 درهم bien sûr غادي نكونستاتيها comme provision, يعني نقدر نخسر هذيك 100 درهم. غادي نشوفوا un exercice قال لك comment on peut constituer la provision ou bien les provisions de la société. هنا bien sûr غادي نشوفوا un exemple concernant les titres de participation. Les titres de participation كيف قلنا تيكونوا في la classe 2, ou les titres de valeur de placement تيكونوا في la classe 3, l'actif circulant. Comment on peut constituer la provision? On va voir ça ensemble. قال لي هنا le 25/6/2008, l'entreprise Nasser a décidé de placer une partie de sa trésorerie en achetant 8500 درهم actions de la société Somac au prix de 250 درهم. L'objectif étant d'exercer une influence et un contrôle sur la gestion de la société émettrice. C'est-à-dire que la société Nasser شرات واحد les actions ب 8500 actions. بشحال شراتهم؟ بيان سور شراتهم 250 درهم. دونك خلصاتهم باغ بنك. هنا بيان سور جو في كريديتي لا بنك 5141. دونك ندير لا ملتيبليكاسيون ما بين 8500 درهم و 250 درهم, et je vais faire entrer هذيك les mobilisations, يعني les titres de participation غندخلهم la classe 2 ديال le bilan. Donc je vais débiter 2510 titres de participation. Donc هنا la date le 25/6/2008. قال لي هنا l'étape 2 au 31/12 هنا خدامين شهر 6, دابا نخدمو شهر 12 يعني في l'inventaire. L'évaluation des actions de SOMAC montre une dépréciation de la valeur. La valeur unitaire à l'inventaire est de 245 درهم. يعني أنني أنا دخلت لو بيلون ديالي لي تيتر دو بارتيسيباسيون ب 250 درهم, ولكن في لافان ديال ليكزارسيس كونطابل لقيتهم مساويين غير 250 درهم, 45 درهم لشاك اكسيون, كل اكسيون تساوي 245 درهم, يعني ان خسرت في كل اكسيون 5 دراهم. هنا بيان سور ملي كتكون لا فالور في لانفونتير قل من لا فالور ديال لونطري, جو دوا كونستاتي واحد لا بروفيزيون. دونك هنا لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون هي 245 درهم موان 250 درهم غتعطيني 5 درهم, 5 درهم باردون. لا ديبريسياسيون توتال غناخد هاد 5 دراهم نضربها في لونسومبل دي زاكسيون اللي كاينين في لو بيلون, غتعطيني 42000 درهم و500. هاد 42000 درهم و500 خاصني نعتبرها كوم بروفيزيون, يعني نقدر نخسرها, تقدر تمشي ليا طونك انا
peut-être ou bien probablement نقدر نخسر هاد 42000 درهم 500 je dois constater واحد la provision. Donc l'écriture de la provision كيف قلنا la provision il vient d'augmenter les charges de la société يعني غنديبيتي la classe 6. Dotation en provision pour dépréciation des immobilisations financières من تنقولوا les titres de participation je parle des immobilisations financières. En revanche je vais créditer provision 9 en 12e position 2951 provision pour dépréciation du TP. Constatation de la provision avec le montant 42 500. Donc عرفنا كيفاش ندخلو les TP la société وعرفنا كيفاش نديرو la provision les TP ou bien les immobilisations financières عن اللي عندنا. دابا غادي نشوفو la réajustement des provisions. Qu'est-ce que ça veut dire؟ مثلا انا هاد العام درت la provision ديال 42000 درهم 500 en 2009 هاد 42000 درهم تقدر تهبط تقدر تطلع. دونك هذيك تقدر تهبط تقدر تطلع هي لا رياجستمون يعني سوا غتكون رياجستمون على هوس سوا غتكون رياجستمون على باس يعني سوا البروفيزيون غتطلع سوا البروفيزيون غتهبط. قال لي هنا lorsque une provision est créée lors d'un exercice comptable il faut suivre sa situation à la fin de l'exercice suivant. يعني ملي كندير بروفيزيون في هاد l'exercice راه في l'exercice suivant خاصني نتبع هذيك البروفيزيون باش نعرفها واش طلعت ولا هبطات. Ainsi, il faut comparer la nouvelle provision déterminée en fonction de la nouvelle valeur du titre par exemple et l'ancienne provision déterminée à la fin de l'exercice précédent. Trois cas se figurent, trois cas de figure sont possibles. قال لي هنا هو انني مثلا في 2008 درت واحد البروفيزيون غنجي 2009 غنحسب بروفيزيون اكطويل وهذيك البروفيزيون اكطويل غنكومباريها مع البروفيزيون اونسيان ونشوف واش طلعت ولا هبطات. قال لي هنا نوفيل بروفيزيون ملي كتكون كبر من لونسيان بروفيزيون يعني مثلا هذا العام خرجت لي بروفيزيون 42000 درهم وبين 43000 درهم والعام اللي فات خرجت لي 42000 درهم و500 يعني رياجستمون على هوس يعني هذا العام خرجت لي 43000 درهم العام اللي فات 42000 درهم و500 يعني البروفيزيون طلعت ب 500 درهم دونك رياجستمون ا لا هوس طلعت ب 500 درهم. ملي كتكون البروفيزيون ديال هذا العام قل من البروفيزيون ديال العام اللي فات يعني البروفيزيون هبطات سيتادير غادي ندير واحد رياجستمون على باس رياجستمون على باس. ملي كتكون البروفيزيون ديال هذا العام كتساوي البروفيزيون ديال العام اللي فات بيان سور ما كندير حتى اكريتور اون مانتيان يعني كنحافظوا على لونسيان بروفيزيون ما كنديرو حتى اكريتور. غادي نشوفوا ان اكزرسيس او بيان نكملوا ليكزرسيس اللي شفنا في الاول. قال لك supposons que au 31/12/2009 l'action SOMAC est évaluée à 242 درهم. دونك هنا البروفيزيون او بيان لو بري يونيتير اللي شرينا به البروفيزيون هو 250 درهم من بعد ولات تساويه 245 درهم يعني هبطات ب 5 دراهم من بعد ولات كتسوى 242 درهم يعني هبطات ب 8 دراهم. انا اول حاجه غندير غنسى البروفيزيون اللي درت في 2008 يعني هذه غنساها وغنمشي نحسب البروفيزيون ديال 2009. دونك البروفيزيون ديال 2009 غنكومباري 242 درهم مع لا فالور دونطري ديال هذوك لي تيتر هي 250 درهم يعني غنكومباريها مع لا فالور دونطري. دونك غتعطيني ونضربها بيان سور في لي زاكسيون 8500 اكسيون غتعطيني 860000 درهم. وغادي نشوف لونسيان ديبريسياسيون اللي كانت عندي في 2008 42000 درهم و500 سيتادير انا في 2008 كانت عندي 42000 درهم و500 ولكن 2009 ولات عندي 68000 درهم يعني البروفيزيون طلعت دونك هنا جو دوا كونستاتي une autre provision à la hausse c'est-à-dire je vais débiter comme d'habitude la classe 6 6392 et je vais créditer provision pour dépréciation des TP بهذاك لو روليكا ديال 25000 درهم و500 ليفيلي augmentation de la provision à la hausse. غادي نشوفوا ان اوتر بيان اوتر كا دونك هنا شفناها على هوس دابا غادي نشوفوها على باس على باس. غادي نحسبوا قال لي سيبوزون كو au 31/12/2010 l'action SOMAC est évaluée à 248 درهم c'est-à-dire انا مثلا لا فالور دونطري ديالها 250 درهم كيف قلنا دونك غنمشي نحسبوا
البروفيزيون ديال 2010 يعني غناخد 250 درهم موان 248 درهم في 8500 اكسيون غتعطيني 17000 درهم 17000 درهم. و لونسيان بروفيزيون اللي كنا درنا في 2009 راه هي 68000 درهم 68000 درهم. دونك 68000 درهم في 2009 و 17000 درهم في 2010 سيتادير كو لا بروفيزيون ماشي طلعت هبطات. شحال هبطات؟ هبطات ب 51000 درهم 51000 درهم. دونك هنا كاينه واحد رياجوستمون ا لا بيس يعني البروفيزيون هبطات. مني بيان سور كتهبط البروفيزيون ما كنديروش دوتاسيون او بروفيزيون كنديرو بروفيزيون او ريبريز. دونك هذاك لو كونت 3 ou bien 2 en deuxième position كنديبيتي 9 en deuxième position كنديبيتي وكنكريديتي la classe 7 la classe 7. donc 9 en deuxième position provision pour titre ou bien pour dépréciation du TP 51000 درهم. et je vais créditer la classe 7 يعني خصني augmenter les produits reprise sur provision pour dépréciation des TP donc 51000 درهم diminution de la provision. مني كنجي كنشوف انني عندي هنا في لو ديبي 51000 درهم دونك هنا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي يعني 2951 عندي 51000 درهم في لو ديبي. ولو كريدي ديال لي زاني اللي فاتوا شحال؟ هنا عندي 25000 درهم و500 وهنا عندي 42000 درهم و500 يعني إلا جمعت 42000 درهم و500 وإلا جمعت 25000 درهم بلس 25000 درهم وحيدت منها هاد 51000 درهم دونك غيبقى عندي لو سولد اللي غادي يبقى عندي في لا كلاس 2 او بيان في البروفيزيون اللي غتبقى عندي في لو بيلون اون 2011 راه هي 16000 درهم و 500. لا سيتوياسيون دو كونت 2951 devient comme suit au 31/12/2010. دونك انا كيف قلنا باردون ماشي غتكون لي هي 17000 علاش؟ حيت عندي البروفيزيون اللي دوزت الاولى 42000 درهم و500 ياك والبروفيزيون اللي دوزت الثانيه هي 25000 درهم و500 يعني 68000 درهم. مي انا درت واحد الغوبريز يعني هنايا البروفيزيون هبطات ما طلعاتش هبطات. مني هبطات جو في ديبيتي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر دو بلاسمون دي تيتر دو بارتيسيباسيون يعني 51000 درهم غادي نديبيتيها. الا جمعت 68000 درهم وحيت 51000 درهم غتعطيني ان سول ديال 17000 درهم. دونك في لا سوسيتي باقا واحد لا بروفيزيون ديال 17000 درهم. قال لي هنا غومارك même mécanismes de comptabilisation sont prévus aussi pour les titres immobilisés et les titres de valeur de placement. Lorsque les titres sont cédés, on annule la totalité de la provision par le compte reprise. On dit que la provision devient son objet. Donc, même mécanisme يعني نفس الطريقه كنخدموها مع لي زوتر تيتر immobilisés et les titres de valeur de placement اللي تيكونوا في l'actif circulant. Et bien sûr ملي كنبيع هذوك لو تيتر راه كنديروا دار اول حاجه كنديروا قبل ما نبيعوا لي تيتر on doit annuler les provisions اللي تيكونوا عندنا حيت ما كتبقى عندهم حتى اوبجي في لو بيلون ديال لا سوسيتي.